Hello, dear students. Good evening. This is Ashish Takri. Welcome to KITC Koraput. Today we discuss about the very important precision measuring instrument, that is the Sine Bar. So let me introduce about the first we discuss about introduction of the Sine Bar, then parts, then materials, then list count and working principle of the Sine Bar, then safety. So at first we discuss about the introduction. So introduction ଆମେ discussion କରିବା Sine bar ହେଉଛି ଗୋଟେ precision measuring instrument which is used to measure the angle of any object, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟର surface angle କୁ measure କରିବା ପାଇଁ ଏହି Sine bar ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ସୋ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇମେଜ ଯାହାକି ଏଠି ଗୋଟେ surface plate ଅଛି। ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି surface plate ଏଇଟା ଯାହାକି ପୁରା parallel ଲାଗିଛି। ଦେନ୍ এইটা ହେଉଛି ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି এইটা ହେଉଛି Sine bar, এইটা ହେଉଛି ତାର measuring instrument। ଦେନ୍ এইଟା ଯୋଉ component ରଖାଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି workpiece ସାଇଡରେ ରଖାଯାଇଛି dial indicator ଏବଂ এই surface plate ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି combination of slip gauges। ଏଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ surface plate ଉପରେ ସ୍ଲିପ୍ ଗଜେସ୍ ଯାକ ରଖାଯାଇଛି ହାଇଟ୍ କରିକି ଏବଂ ଏଇଟା ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅଛି ଯୋଉଟା ରୋଲର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲକ୍ ହୋଲ୍। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହାର এই যে surface plate ଉପରେ ସ୍ଲିପ୍ ଗଜଟା ଲଗାଯାଇଥାଏ ତା ଉପରେ ସାଇନ୍ ବାର୍ ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ସାଇନ୍ ବାର୍ ଉପରେ ୱାର୍କପିସ୍ ଟା ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ତା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡରେ ଡାୟଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁରା ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହିସାବରେ ରଖାଯାଏ according to the Pythagoras theorem। ସାଇନ୍ ବାର୍ ର ୟୁଜେସ୍ ସାଇନ୍ ଥୀଟା କୁ ନେଇକି ଏହାର ଆଙ୍ଗେଲ ଟା କଢା ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି Pythagoras theorem अनुसार sin theta equal to p by h होते, जहाँकि p मतलब perpendicular, h मतलब hypotenuse एवं लंबो आउ कर्ण को डिवाइड कले तार एंगल आसीथिबो एवं सेही एंगल को इंडिकेट करा पय एठारे डायल इंडिकेटर लगा जायछि। सो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ साइन बार। एठारे साइन बार रो पार्ट्स हम डिस्कशन करबा। एटा होछि साइन बार, ऊपर पोर्शन को जाउछि अपर सरफेस एवं बोथ साइड रे दुईटा एंड फेस अछि। देन तळटा होछि लोअर सरफेस एवं एथि जो अछि सेटा होछि लेंथ जाकि 10 इंच रे अछि एवं ए जो होल जाक अछि सेटा होछि ब्लॉक होल को जायते। Then next we discuss about the materials. This sine bar is made by the high carbon steel and alloy steel। एही साइन बार हाई कार्बन स्टील एवं येलो स्टील रे तैयारी द्वारा देखा जाता है। Then next we discuss about the list count। List count means, at first we understand what is list count। List count means the minimum measurement of any object। जे कौन सी गोटे ऑब्जेक्ट रो मिनिमम मेजरमेंट को छोट कम मात्रा रे मापिबा मेजरमेंट को आमे लिस्ट काउंट कहिथाउ एवं एही साइन बार रो लिस्ट काउंट होची 1 मिनिट बा the angles are measured using a sine bar with the help of a gauge block and dial gauge or spirit level। एवं एही जो साइन बार द्वारा जो एंगल मेजर करा जाए ताहा मेजर करिया पई गज ब्लॉक यूज करा जायता है, डायल गजेस यूज करा जायता है एवं स्पिरिट लेवल द्वारा ताको हाइट मेंटेन करिके sin थीटा इक्वल टू p by h हिसाब रे तार एंगल टा कैलकुलेट कर जायता है एवं साइन बार रो लिस्ट काउंट होची 1 मिनिट। देन वी डिस्कस अबाउट द सेफ्टी where appropriate protective equipment PPE जोटा आमे यूज करबा आवश्यक जे कोनसी वर्कशॉप रे हम जो काम करूछु सेही वर्कशॉप रे आमाने प्रॉपर भाव रे appropriate protective equipment पिंधवा आवश्यक, हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस और ईयर प्लग्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन को देखिकी आमान को एही प्रकार हेलमेट्स, ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस ए सब ईयर प्लग्स ए सब यूज करबा आवश्यक एवं कीप वर्क एरिया क्लीन। जो वर्कशॉप रे आमे काम करूछे सेही एरिया को नीट एंड क्लीन रखिबा आवश्यक जा फल रे आमे सेफ्टी रही परिबा। देन यूज टूल्स एंड इक्विपमेंट प्रॉपर्ली एवं जो टूल आमे यूज करूछु सेही टूल प्रॉपर्ली आमे नीट एंड क्लीनली ताको यूज करा पड़बो एवं ताहा प्रॉपर जगह रे मध्ये आमे ताको प्लेस करबा को पड़ी थाए। देन हैंडल केमिकल सेफ्टली एवं जो वर्कशॉप रे आमे काम करूछु सेही वर्कशॉप रे कोन जदी केमिकल जिंस अछि तो सेही केमिकल जिंस प्रति मध्ये हमको अवेयरनेस हेबाक पड़िबो एवं ताको प्रॉपर्ली आमे यूज करबा पड़ताय जा फल रे आमे सेफ्टी रही परिबा। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट the precision measuring instrument, that is the sine bar। So thank you so much for watching this video।